Dalaygon ang Dios sa iyang pag-andam sa atong mga kasing-kasing ug hunahuna sa magaduol kita sa atong panimbahon karon. Salamat bagong pundok o grupo sa mga sa grupo ninyo, Crossroads, Strings, Ansam, spell as in symbols. Salamat kaayo sa paghatag o dedikasyon o panahon labi na sa inyong mga talento. May buntag kanatong tanan. Atong giabi-abi ang tanan nga niya karon sa atong unang panimbahon sa unang Domingo sa Pebrero. Ang kita nga naa dinhi karon sa sanktuaryo o katong tuwa sa balay nga nagasubay sa atong live streaming. Ang buntag kaninyo, ang Ginoo mag-uban og magapanalangin kaninyo ilabi na sa atong pagsaulog sa balaang panihapon. O kadtong dili gayud makaanhi sa simbahan, sama sa gihimo nato during pandemic, pwede ra mo nga mangandam sa inyong kagalingon nga mga Lord's table elements aron usahan ang atong pagsaulog sa balaang panihapon bisan diha sa inyong balay. Dalaygon ang Dios sa iyang kaayo sa atong kinabuhi nga kita magasaulog sa pagkamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi niining ikaduhang bulan sa 2025. Paspas kayo ang dagan sa panahon. Dalaygon ang Dios ug ang focus sa atong pamalandong ingon nga atong tradisyon o ingon nga atong kalendar sa simbahan sa bulan sa Pebrero may tungod sa pagkasakop sa simbahan or membership. Busa istoryahan karong adlaw ang pagkamahinungdanon sa local church diin kita kabahin niini. So atong giabi-abi ang tanan diha sa atong panimbahon do na bay mga first timer sa inyo dinhi. First timer o kitang tanan nga mga regular members gi-welcome sa atong panimbahon kauban sa atong mga elders nga maghatag og serbisyo kanato labi na sa atong balaang panihapon. Manindog kita alang sa atong pagbinayloay sa gugma o kalinaw grasya sa atong Ginoo. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. We welcome you, we welcome you, we welcome you. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Ang kalinaw sa Dios manaa kanato ang iyang gugma o grasya atong masinati ang pagkabusog sa iyang presensya sa atong pagduol kaniya niining Domingo sa atong hiniyusang pagsimba. Isgutan sa tibuok bulan ang pagkaimportansya na usab sa atong pagkasakop sa simbahan. Kini pod ang opportunity nga atong tan-awon ang atong kagalingon kung nalista pa bata. O kaning naa pa bata didto og ang pagkamahinungdanon sa atong pagkasakop. Salamat sa tanan nga nag-ampo, nagsuporta sa atong mga proyekto sa simbahan, labi na kaning lead wall project
sa naabot nato nga 709,000 sa 2 million nga atong target. Hinaot nga ang Ginoo magpadayon sa pag-provide kanato niini sa taatong gikinahanglan. Nausab sa atong announcement ang mga importanteng pahibalo para sa February. Sunod Domingo, nag-isgot si Pastor Winzel mahitungod sa membership. And sa February 16, atong ipadayon pagbalita nga himon kaning special nga Domingo alang sa Married Couple Sunday. Reaffirmation of vows, kanang pag-bag-o sa pag-reaffirm, pagmamatuod sa makausapa as if nakalimot sa imong pakigsaad ingon nga bana o asawa. So himuon kani sa Domingo, sa tibuok Domingo nga pagsaulog depende sa oras nga makasimba kita kauban si Pastor Lenny. O sa 23 ang Leadership Sunday. Pahinumdum nato sa atong council officers para sa February 9 nga meeting sunod Domingo after sa 10 o'clock. Ug usab importanteng pahibalo nga katong tanan nga mga na-appeal sa nominees sa atong eleksyon nga himuon karong Abril. Siguro napadalaan na mog invitation o karong adlaw padalaan ka mog invitasyon. Himuon ang leadership orientation karong February 15. Sabado kini katulong Domingo sa oras nga alas 8 ngadto sa alas 3 sa hapon. So sa buntag alas 3 sa hapon di sa council room. So dinhi atong i-confirm ang atong availability for the leadership karong tuig 25 to 26 nga church council composition. So kani nga session maghatag og mga kaalam kahibalo kanato sa atong mga roles and responsibilities as leaders ug aron mailhan pod nato jud ang atong calling asa tadapit. Unya at the same time ang panawagan nga mag-inampuay kita alang sa buhat sa leadership sa simbahan. So naay mga form diha sa gawas, naay invitation alang ni adtong na-appeal ni ining lista. So mag-expect ta nga naa mo karon diri matagaan mo ani unya ma-remind mo sa orientation sa February 15 Sabado gikan sa buntag alas 8 hantod sa alas 3. Gihimo sab ang mga buluhaton ni atong Domingo, Living Word Challenge o Youth Jam ni atong Sabado, dalaygon ang Ginoo sa iyang pag-uban. Padayon natong iampo ang mga buluhaton labi na sa early registration for incoming kindergarten sa Paaralang Pag-asa. Mga bata ninyo nga mga gagmayng kabataan, abri na ang moabri karong niabri na atong January 25 ang early enrollment or registration sa mga kabataan, preschool, no? So pwede na tang mangandam o magpa-submit sa inyong mga pangalan. Gihimo usab ang pagtapos sa pastors leadership toolbox training niya atong February 22 uban sa atong mga members dinhi nga naka-appeal o mga leaders sa kaubang kasimbahanan. Dalaygon ang Dios. Dalaygon ang Dios sa iyang kaayo for our provision sa tanan natong mga financial nga mga panginahanglan as provided diha sa atong chime bells ang weekly updates sa atong mga mission receipts. Salamat sa Ginoo sa palampuson nga mission nga buluhaton didto sa Montevista. Gihimo ni adtong adtong Miyerkules kauban sa atong mission team. Gihimo usab ang Bible exhibit ingon nga pagtapos sa mission month sa Bible month of January dito sa Brokenshire College Turil. Diin na doon ay kapin 2,500 ka mga bata ang naka-appeal sa atong mga buhat sa pahibalo sa pulong sa Ginoo. Atong i-appeal sa pag-ampo ang
ang pamilya Abasolo sa ilang kamingaw kagulanan sa kamatayon sa ilang igsuon, isa sa mga igsuon, Brother Ernie Akagba Abasolo, niadtong February 1. Ang haya ni ini naakaron sa Cosmo o ang schedule sa Lubong karong necro service karong February 5, Wednesday. Usab nabalita, karon lang nabalita buntag, usa sa atong mga tigulang na nga member dinhi si Mrs. Arcadia Hili. Mga hapit na niya 100 ni siya. The last time we were here, 80 anyos na to o 90 anyos. Namatay ka ganinang kadlawon o naapod sa anghel ang haya. So ato kining yan po ang pamilya alang sa kalig-on sa Panimalay. Og labi na sa Serato family nga sila tong pinakasuod nga pag-umangkon og maoy nagatutok, nagabantay aning mga pamilya kayang mga anak to aman sa gawas. Usab dili ta matingala dunay haya diri sa chapel sa ubos sa usa sa atong mga kauban sa Los Amigos. Pag nakuha exactly ang apelyido Robles to. Mga tulo ka adlaw naa sila dinhi. Atong timbayaon ang tanang atong mga kaigsuonan magsaulog sa ilang birthday o wedding anniversary. Niya kamo karon dinhi palihog sa pagtindog alang sa atong pag-awit sa mga awit sa pagtimbaya. Once again has come your birthday. Once again the time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time your birthday. Happy time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan sa inyong mga pagsaulog, pagpasalamat sa Dios sa mga importanteng adlaw sa atong kinabuhi. Dalaygon ang Dios. Itong andamon atong kagalingon alang sa atong panimbahon, labi na sa pagduol nato sa talad sa atong Ginoo. Alang sa makahimo dihangyo sa pagtindog. Nagtigom kita karon nga nakagamot sa pulong sa Dios. Kay ang kasulatan gisulat aron maghatag kanatog paglaom ug pagdasig. Sa atong panaguban, puyo kita sa paglahutay ug kusog sa pagpadayon. Nagasalig kita sa mga saad sa pulong sa Dios
Kay nahibaluan nato nga alang kini sa pagtudlo, paglaom ug kalinaw kanatong tanan. Si Kristo nga mao ang tinubdan sa atong paglaom, nagpuno kanato sa kalipay ug kalinaw, samtang kita musalig kaniya. Nahiusa kita kang Kristo, Hudiyo ug Hentel, sa usa ka tingog nga naghimaya sa Dios. Atong simbahon ang Dios nga midawat sa tanang tawo nga nagtawag kanato sa pagsadya, sa pag-awit sa iyang mga pagdayeg. Atong himayaon siya kay siya takos sa atong pagdayeg. Atong awiton ang atong awit sa pagsimba. Siya nga tinawag sa Diyos, nagakatigong makasasalamatan, madasigon sa panahong tanan. Si Jesu Kristo ang nagahari kanila, hinihusa sa lunsad gugma niya. Dayon ang Ginoo Diyos, manluluwa sa tanan, himayaon nato siya. Maghius sa katawan nga tanan, magambahan kaniya, magambahan kanunay. Ang iglesia nga tinawag sa Diyos, masinugdanon sa pag-alagad kaniya, ug buhaton ang kabubuton niya. Sa kasayon ug sa kalisod magpadayon, kay si Kristo nagmando siya kayo. Dayon ta ang Ginoo atong Dios, manluluwa sa tanan, himayaon nato siya. Maghius sa katawan nga tanan, magambahan kaniya, magambahan kanunay. Ang iglesia mong tinawag o Diyos, may pakigdait ug may paghilig ug maay, malipayon kanunay ang tanan. Likunon mo, Ginoo, sa imong gugma, ug dalaygon ikaw sa kanunay. Dayon ta ang Ginoo atong Dios, manluluwa sa tanan, himayaon nato siya. Maghius sa katawan nga tanan, magambahan kaniya, magambahan kanunay. Atong hiusahan ang pagampo. Dios nga labaw sa among nahibaluan, hatagi kami karon og bag-ong mga pag-ila kanimo ug sa imong pagkabalaan. Ang mga gahom dinhi sa yuta mapainobsanon nga muyukbo ug musimba kanimo. Ang among mga kinabuhi walay bili, gawas kun himuon mong bahin sa imong malungtaron nga katuyuan. Gidala mo kami sa imong kahayag ug nagampo kami nga magpabilin sa maong kahayag, taliwala sa mga pagtintal dinhi sa kalibutan. Niining unang Domingo sa bulan, nagasimba kami Ginoo, timaan sa imong pag-ila sa imong pagkagamhanan. Ipakunsad ang imong balang espiritu karong taknaan, aron mapuno kami niini og maablihan ang among mga kasing-kasing ug gunahuna. Andama kami sa pagdawat namo sa imong pulong ug pagpakimambit sa balaang panihapon. Kini among giampo pinaagi sa ngalan ni Hesukristo, kinsa nagtudlo
namo sa pagampo. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa kadaot-daotan. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Espiritu Santo, sukat ba sa sinungdanan, karon ug sa kanunay, hinaut pa, hinaut pa. Maglingkod palihog. Mga igsoon atong itugyan diha sa Ginoo, diha sa iyang balaang presensya, ang atong mga kinabuhi. Ug sa atubangan niya, nasayod kita nga anaa ang pagkamatarong, tungod kay siya mao ang Dios sa katarong ug sa kamatuoran. Busa moduol kita sa iyahang balaang atubangan, samtang atong ilhon nga kita nagpuyo uban sa mga makasasala ug nagkinabuhi nga wala mahiuyon sa kabubuton sa atong Ginoo. Moduol kita sa iyang atubangan uban ang mapaubsanon nga kasing-kasing aron atong isugid ang atong mga kalapasan nga nabuhat batok sa atong Dios ug batok sa atong isig katawo, ug mangayo kita sa kapasayloan niini samtang atong kantahon ang atong himno sa paghinulsol. Nagbawi sa akong kalag, ug gikan sa pagkabukas.
Si Propeta Joel nag-ingon, balik na kamo sa Ginoo nga inyong Dios, kay maluluyon siya og mabalakon. Mahigugmaon siya og dili daling masuko. Andam siyang mubag-o sa iyang hunahuna, nga dili na magpadala og kalaglagan. Mga igsuon ang atong Ginoo matinumanon sa iyang mga saad ug pasalik. Ug kining maong saad iyang gituman nining mao nga gutlo. Nabati sa Dios ang atong pagpangayo sa kapasayloan ug nasusi niya ang pagkamatinud-anon sa atong kasing-kasing. Busa atong dawaton ang kapasayloan nga iyang gihatag kanato ug magkinabuhi kita ingon nga mga pinasaylo na sa ngalan ni Jesus nga atong manluluwas. Amen. Ingon nga mga pinasaylong katawhan, muduol kita diha sa balang presensya sa atong Ginoo alang sa atong mga pag-ampo. Mag-ampo kita. Labing balaan o dalaygon nga Dios, tag-iya sa tanang butang, tuburan sa among mga kinabuhi. Takos ka sa among mga pagday, Ginoo. Takos ka sa among mga pagsimba ug paghimaya. Gingon nga imong mga hiniusang katawhan, nagaduol kami diha sa imong balaang presensya. Diha sa among pagsimba, pagdaig, pagpasalamat sa mga butang nga imuhang gitugyan nga ri kanamo, sa mga butang nga imuhang gibubo nga ri kanamo. Mga panalangin nga wala na mo damha, na usahay mo bati kami nga dili kami angayan nga modawat niini. Apan sa walay duha-duha og tungod sa imuhang dakong gugma, imo kaming gipasinati sa mao nga mga panalangin. Salamat nining tanan o Dios. Salamat sa mga kinabuhi nga imuhang gihatag kanamo ug bisan pa sa kahigayunan nga niya kami karon nagakatigom. Takos kagayod Ginoo sa maong mga pagpasalamat. Kauban usab sa among mga kaigsuonan Ginoo nga nagasaulog sa ilang adlaw na tawhan ug bisan pa man sa mga managtiayon nga nagasaulog sa ilahang mga wedding anniversaries. Nagapasalamat kami nga kanimo o Dios tungod kay ikaw padayon nga nagapakiguban kanila. Itugot Ginoo nga nining lain nga tuig nga imong gihatag kanila. Padayon ikaw nga magagamit kanila nga mga living testament o Lord diha sa imuhang pagpadayag sa kaayo, sa imuhang gugma ug sa imuhang mapadayunon nga pag-uban ngadto kanila. Itugot Ginoo nga ang ilang mga kinabuhi mamahimo gayud nga mga saksi sa imuhang gugma ug kaluoy ngadto sa tanan. Ginoo niining kabuntagon kauban sa imuhang mga anak, nagadala kami diha sa nagkalain-lain nga mga kahangawa o Dios. Pipila kanamo Ginoo anaa sa nagkalain-lain nga mga pagduha-duha, anaa sa mga kabugat, anaa sa mga kahadlok. Amo kining gitugyan nga na kanimo o Dios tungod kay nagatuo kami nga kun amo kining ihatag nga na kanimo ang tanan. Walay butang imposible ug mas mugaan Ginoo ang among mga pagbati. Amo usab nga gidala diha sa imuhang balaang presensya Ginoo ang among mga kaigsuonan nga nagakinahanglan sa imuhang pag-ayo, nagakinahanglan sa imuhang pagtambal. Pipila kanila o Dios anaa sa mga tambalanan sama kang Juan Pinaso. Ang uban usab kanila anaa sa amo ang listahan sa prayer request list. Itugot o Dios nga ang imong balaanong mga kamot padayon nga magahikap kanila.
Magaalim kanila ug magahatag kanila og pagbalik sa kabaskog sa ilahang panglawas. Sa ingon o Dios, magapadayon sila diha sa ilang pagdaig, paghimaya ug pagpangalagad nganha kanimo. Amo usab nga gidala diha sa imong balaang presensya, Ginoo, ang among mga kaigsuonan nga anaa karon nakasinati sa pagbangutan tungod sa kamatayon sa sakop sa ilahang banay, sama sa pamilya ni Ernie Abasolo ug ni Arcadia Haley. Ug bisan pa man ni adtong wala namo mahibaloy o Dios, itugot nga ang imong balaang espiritu, ang imong balaang presensya mao ang magahupay kanila, Ginoo. Ilabi na sa panahon nga mobati sila sa kamingaw. Giyahay sila o Dios diha sa pagpahiluna sa patayng lawas ug bisan pa man sa lain-lain nga mga buluhaton nga kabahin ni ining mao nga kahimtang. Itugot, Ginoo, nga ang imong balaanong presensya mao'y padayon nga magagiya, padayon nga magauban nganha kanila. Ginoo, nagapasalamat kami kanimo sa nagkalain-lain nga mga success, sa nagkalain-lain nga mga buluhaton, mga ministries ug activities nining imong iglesia. Salamat, Lord, nga ikaw padayon nga nagapakiguban, nagahatag og kusog, nagahatag og kalig-on ug bisan pa sa mga resources labaw sa tanan sa mga volunteers. Nasayod kami, Ginoo, nga kining tanan nagagikan nganha kanimo. Busa mo ikaw nga gidayeg o Dios. Ug padayon kami, Ginoo, nga nangaliya, nangaliupo nganha kanimo. Ilabi na sa mga nagkalain-lain nga mga upcoming activities ni ining imong iglesia. Diha sa mga ministries nga imuhang gisangon nga rika namo o Dios, nga imuhang gihatag nga rika namo, itugot, Ginoo, nga makahimo gayud kami sa pagbuhat ni sumala sa imong kapubuton. Sa among pagpadayon sa paggiya, ilabi na diha sa nagkalain-lain nga mga organizations, gikan sa kabataan, sa mga batanon, sa mga CIAF, CWA, UCM, sa mga hamtong ug bisan pa sa nagkalain-lain nga mga committees ug mga boards. Itugot o Dios nga ang imuhang balaang espiritu maugayod ang maga-empower, maugayod ang magagiya sa maong tanan nga mga volunteers. Ilabi na sa amo ang pagpangandam, Ginoo, alang sa pagpili ug nagkalain-lain nga mga opisyalis, nagkalain-lain nga mga sakop nga maoy pangulo ni ining imong iglesia. Hatagi kami, Lord, sa kaalam ug bisan pa man sa kasing-kasing nga amo gayud nga mapili, Ginoo, ang imong mga katawhan sumala sa imuhang pagpili ug pagpahiluna usab kanila. Nasayod kami, Ginoo, nga ikaw padayon nga magatinguha alang sa pagpadayon usab pagpanday sa imong gingharian dinhi sa kalibutan. Diha sa nagkalain-lain nga kahimtang sa katilingban, Ginoo, nasayod ka sa nagkalain-lain nga mga struggles, nagkalain-lain nga mga challenges nga among giatubang karon. Amo kining gisangat nganha kanimo o Dios, uban sa dakong pagtuo ug pagsalig nga ikaw nagapanimati kanamo. Ginoo, kauban sa mga pag-ampo sa imuhang mga anak niining kabuntagon ug diha sa nagkalain-lain nga concerns nga amo ang gisangat nganha kanimo. Malaumon kami, Ginoo, nga ikaw nagapanimati ug magatubag kanamo. Kauban usab bisan pa sa wala namo masulti nga mga pag-ampo, Ginoo, amo kining gisalig, gilauman uban sa dakong pagtuo nga ikaw pinaagi sa among Ginoong Hesukristo magahatag og katumanan niini. Sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen. Mga yuta nung
Pulong sa Dios kinutlo sa Roma 15:4 ngadto sa 9. Atong basahon sa tubag-tubag. Si Pablo miingon, kay ang tanang nahisulat sa kasulatan gisulat aron pagtudlo kanato aron makabaton kitag paglaom pinaagi sa pailog ug kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. Og hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailob ug kadasig maghiusa sa inyong mga hunahuna pinaagi sa pagsunod sa panag-ingnan ni Kristo Jesus. Aron maghiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios nga Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Busa alang sa himaya sa Dios, dawata ang inyong isig ka magtutuo, ingon nga gidawat kamo ni Kristo. Kay si Kristo nahimong sulugoon sa mga Hudyo aron sa pagpakita nga matinud-anon ng Dios sa pagtuman sa iyang mga saad ngadto sa mga katigulangan. Og aron daygon sa mga dili Hudyo ang Dios tungod sa iyang kaluoy. Sumala sa giingon sa kasulatan, busa pasalamatan ko ikaw, taliwala sa mga dili Hudyo. Awiton ko ang mga pagdaig alang sa imong ngalan. Ginoo, nagapanalangin na kanato sa atong pagpatalinghog sa iyang pulong. Lingkod ta.
Dalago ng Dios sa it nga akong nadunggan sa English karon gibisaya na og masabtan na nako maayo. Salamat sa bulawanon panon-awit, salamat sa paghubad niini. Sa dili pa ang atong mensahe, ko dahil i-greet ang wedding anniversary sa atong Children's Director, Ma'am Patricia Ann, o ang abtik kay nga bana, Brother Aldo, ugma, happy wedding anniversary. Na sila karon sa taas, kay karon ang oras sa pagtudlo. Nya na pa isa diri, kauban mi adtong Miyerkules. Sir Giovanni and Ma'am Grace Flaviano, happy wedding anniversary. Dalaygon ng Dios. Ang mensahe niini nga kabuntagon giuluhan the local church a living body. Ingon nga subay gini sa atong paghatag na usab og pagkamahinungdanon sa atong pagkasakop diha sa iglesia sa atong Ginoo. Mag-ampo kita. Dios nga balaan o gamhanan. Salamat Ginoo nga imo kaming panalanginan sa among papamalandong aron kami Ginoo madasig sa kinabuhi ug mukat-on sa tuman sa imong kabubuton sa tanang panahon. Bisan pa sa ila sa pagkaimportansya sa kongregasyon diin kami kabahin. Ingon nga buhing lawas nimo. Salamat Ginoo, panalangini ang among pamalandong kahimutan unta diha sa imong atubangan. Amen. Niadtong 1,700 years ago, dunay panagtapok sa unang pangkalibutanon tibuok kalibutan nga konseho sa mga gitawag og church fathers katong mga pangulo sa simbahan after sa mga apostles. Ug gihimo nila katong gitawag og Nicene Creed. Ang Nicene Creed gihimo nila dito sa lugar sa Nicaea sa Turkey niadtong 325 years AD, 325 AD or 1,700 years ago. Og ilang gi-declare dito, next coin. Ilang gi-declare dito nga ang usada ang church. Ingon sila nga ang church is one holy Catholic apostolic. So kani nga concept sa church gikan sa Biblia nasabtanan nila 1,700 years ago. Nga ang simbahan usara jud. Usara diha kang Kristo, balaan siya tungod kay gibalaan man siya pinaagi sa kamatayon ni Kristo didto sa cross. O Katoliko siya. Ayaw mo kahadlok anang pulong Katoliko. Kay ang bot pasabot sa Katoliko dili tong manguros, dili na. Ang bot pasabot sa Katoliko kanang universal ba? Universal. Kanang kabahin ta ni adtong tuwa sa Antarctica, Europe, America ug uban pa. Kabahin ta nila. Katong bishop nga babae nga nagwali kang President Trump, kabahin ta ato niya. Kabahin ta labi na to ka episkopal to. Kaning protestante to siya. Unya apostoliko meaning atong gitrace ang atong pagtuo diha sa mga apostoles. Kay wala man ta nagdiskubre og ato alang pagtuo dinhi lang. Sama sa nagapanghitabo karon nga daghang mga pundok sa Surigao ng Gawas. Unsa na ning mga pundukan ni uso jud na diha dapita pod. Dugay na dapita. Daghang kay manggawas diha nga mga with due respect no. Kanang kuan ba sa tinan-awan sa evangelical kulto with due respect no. Ang atong pagtuo gitrace nato dito sa simbahan sa Jerusalem. So dako kayo ang simbahan. And niingon ang atong ecumenical gathering meeting ni atong week of prayer
nga naadiri ang mga leaders sa Catholic and Protestants, niingon siya nga, niingon silang tanan, kaming tanan niingon ta, we believe on that statement. Nito uta ni ana. Sa tinuod lang, usar jud tang tanan sa Ginoo. Kaya dito sa Ginoo, wala may Katoliko, Protestante, wala may evangelical, usar man jud, believers of Jesus Christ. Apan, sa kadako sa simbahan, sa New Testament, ang local church gi-describe as ang sa New Testament ginarrate ni Apostol Lucas o nila Pablo, nila Pedro, nila Juan nga naay local church nga nagkompose sa universal church. In fact, gitawag ni sa UCCP og the locus of mission. Sa maning locus kanang word nga diin nagapanghitabo ang mission naa sa local church. Ang gahimo sa mission naa sa local church. O kung inyong mahinumduman sa simbahan, sa New Testament, sa early church, dunay 27 kadagkong grupo sa simbahan. Kanang sa Book of Revelation, di ba na ay local church diha nga gi-mention 7 ka buok? Ang sa itong simbahan, Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia o Laodicea. Kana sila lain-lain, unique nga mga kahimtang sa ilang pagkasimbahan. Na isa diha nga dili bugnaw, dili init, lukewarm. Na ay diha isa ka church nga nakalimot sa iyang first love. Na ay church diha nga corrupted. So describe siya, but it is a local congregation dito sa Asia Minor or sa Turkey. While si Pablo, nagsulat po siya simbahan, 7 ka simbahan iyang gisulatan. 3 ka simbahan dinhi sa Asia Minor, sa Turkey, kanang Ephesus, Colossae o Galacia. Unya, 3 ka simbahan iyang gisulatan dito sa Greece o Macedonia, kanang Corinth, Thessalonica o Philippi. Unya, 1 ka simbahan dito sa Silangan, Kasadpan, West, katong sa Roma. So kung imong ihapon, naalay simbahan nga 7 iyang gisulatan. Now, dilit na to makalimtan, of course, ang pinaka first church mao ang Jerusalem Church. Ang Jerusalem Church burag the mother of all congregations. Sa Acts 15 gisulat dito nga aduna sila'y gihimo nga council meeting. Acts 15. So kaning council meeting, sa una pa dahil ni 2,000 years ago ni. Mag-meeting po sila, tag 5 ka oras, tag 7 ka oras. Sa una pa dahil ni. Napod sila yung mga disputes. Usa sa yan ang mga disputes, na istoryahan naman ako ni kaniadto. Kanang sila Pablo ba? Sila, dahil wala pa si Pablo, sila Pedro, sila Santiago. Si Santiago man itong pinaka-bishop nila. Burag siya ang chairman of the church council. Ilang istoryahan kung tulion pa ba ang mga hintil or dili nga mo appeal sa church. Kay sila mga Hudyo man sila. Natuli naman sila tanan. Unya ang hintil kanang dili Hudyo, dili man tuli. So istorya sila gidebatihan jud nila. Tulion pa nato sila or dili? Ingon dayon si Pedro, dili na sila tulion. Sa pagtuo kang Kristo, maapil na sila sa simbahan. Di perting lipaya ni Timoteo, ni Titus. Si Titus ba to or si Philemon? Perting niyang lipaya, ay salamat. Di na kinahanglang tulion pa. Aron maapil sa simbahan ug makasinati sa kaluwasan sa Ginoo. Of course, di na to kalimtan ang local church sa Antioch, Syria. Kay mo niya ang church nga gitawag ang mga believers og si tawag sa ila, mao ni ang lugar nga gitawag ang early church og Christians. Dito sa Antioch, Syria, gitawag ang mga believers og Christians. So nganong Christian ta? Kay gitawag na ni kaniadto pa. 2,000 years ago didto. So the local church nag-exist gayod. In fact, natud pa sa survey ug sa study, doon ako nakapin 34 ka local churches sa tuig 70 AD.
70 AD, 40 years after si Jesus na banhaw, namatayog na banhaw. Kay 30 man siya namatay na banhaw. So 40 years before nabungkag ang Jerusalem. Na usa sa mga local church katong sa Roma. Di ba? Imagine, si Pablo na ay nagsulat og sa local church dito sa Roma. Si Pablo layo kayo kay naaman siya somewhere, I think wala pa siya na priso at that time. Wala pa siya na bilanggo sa tungod sa pagtuo. Gani si Pablo wala pa kaduaw sa Roman congregation. Pero iyan ang gisulatan siya. O gimension niya sa last chapter sa Romans 16, dunay 26 ka prominent members nga iyang gilista nga mga workers, supporters, benefactors niya. Kanang iyahang mga suod kayo. So kung adunay 26 ka members dito nga mga leaders, nya naa siya na asawa na anak, siguro naa sa mga 70 ang member sa Roman Church. Og niadtong panahona, doon na kunoy mga 30,000 ka mga Hudyo nga nagpuyo sa Roma. Nya kay unique man kaayo ang isyu sa Roma. Kay most of the Christians dito sa Roma at that time, mga Hudyo nga mga na-scattered gikan sa Jerusalem tungod sa negosyo o tungod sa persecution. Usa silang mga isyu sa chapter 14 ug 15 kaning tulo ka F: food, feast, and fast or fasting. Naglalis sila kung naay mukaon og karne lang, naapoy mukaon o gulay lang. So magkuan ba day sila kanang magtinan-away ba sila o ilang i-look down ang isa tungod kay karne ka lang, luya kan ka huyang imong pagtuo. Ana. Naapoy naglalis kung unsa ba jud ang adlaw nga pinakabalaan. Ang katong Holy Festival Day or kaning ordinary day. Naglalis po sila about sa fasting. Mag-fasting ba jud? Pero pinakabutang nga makaduol sa Ginoo sa imo or dili mag-fasting. Now, para magsulbad ni ingon si Apostol Pablo, dili issue ng food, feast, o festival sa pagtuo. Kay those were minor issues. Pero iyang gi-address sa Romans 14 and 15. Ang labing importante is your faith, ang imong pagtuo. O ang iyang judgment, Romans 14:13, giingon, therefore let us stop passing judgment on one another, especially on these minor issues. Instead, make up your mind not to put a stumbling block or obstacle on your brother's way. So sa mga minor issues, mga igsuon, dili ta maghinukumay sa usag-usa. Kay gagmay ra man na pagkaon, inom, kanang mag-fasting or di mag-fasting or mag-fiesta or di mag-fiesta, labi na sa konteksto sa mga Hudyo. Okay? Ningon si Pablo, kana mga butang minors. Kay ang labing importante sa gingharian sa Dios is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Amen? Where there is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost, that's the kingdom of God, mao na highest purpose dapat o vision sa simbahan. But on the other hand, bisan kang naa kay freedom, ayaw himuha imong freedom nga makapapandol sa mga huyang sa pagtuo. Mao na importante pod kaayo. Nga bisan pa ikaw, ang imong pagtuo, kuana jud ka kayo, ligon ka. Pero ayaw paghimo og butang nga kabalo ka nga ang nagtan-aw sa imo nga Kristohanon mapandol sa imo. And in the context of the Jews, ingon ani, ako naman yung na-share siguro ni ani. Ang mga Hudyo nga Kristiyano kanang Messianic Jew, dili na issue sa ila kung mukaon bag pork or dili. Kabalo man ta ang Hudyo, di jud na sila mukaog pork. Di ba? Pero sa ila dili na issue malangit ka or maluwas ka mukaon kag pork or dili. Kung mukaon ka, ayaw lang himua sa
in the presence of young believers nga Jew. Kay mapandol siya sa imo. Kung pwede, kanang ayaw nga naa siya makakita. Kay mapandol siya. Kaya nga dili, huyang pa man siya, dili pa man ligo ng iyang pagtuo pag-abot ana. Kay ang mga Hudyo, nagsubay jud ana nga tulo manon. Now, that may be true, dili lang sa kaon ug inom. Sa tanan nga aspekto. Giunsa ta nga ang atong kinabuhi, with the freedom we have in Christ, atong gigamit to build each other up and not becoming an stumbling block. Amo ni ang dako nga challenge karon. Kay ang uban may nga bahala na mo diha, basta akong pagtuo mao ni. Ug mao ni akong conviction. Ako rin personal. Pero usahay ang imong gihimo na sobraan, wala nimo girespeto ang kahuyang sa uban. Remember, naay nagtanaw sa imo. Ug mahimo ka dapat panalangin sa mga nagtanaw sa imo. Manang kumukaon ka ug muinom ka, bantay. Tara sa palibot. Ito itong mga Hudyo, istorya ni Dr. Arnold Fruchtenbaum, to akong teacher. Mato ka sa layo nga lugar, order ka hamburger, ham man ang hamburger, ham. Nya Hudyo siya. Pagtanaw niya, naman day ang young brother dito, young brother. Aningon din siya nga, ay nakalimot ko nga ham di ay ni. Pero gikaon na niya. Tanaw po. Consider others in your freedom. Kaya kung mapandol siya, kung di siya kabalik sa Ginoo, ikaw ang paninglan karon sa iya. Dapat mauli siya. So this is the consideration dito sa local church. That's why, importante dito ay ang local church. Bisan gani sa Roma, 2,000 years ago. Munang mutana ta, sa example sa Roma, kung sa Judaism simbahan, what is the local church? Nga kabahin kita. Kung sa daay ang iyang purpose ni ini. Ug makaingon ba gigud kita nga gihigugma nato ang church nga diin kabahin kita? Can we really say, I love my church? Can you really say that? Sa imong kaugalingon, sa imong sarili nga, ako, I really love the congregation where I am a part. Makasulti ka ba gayod ni ana? Ako unto ko nga makasulti mo ani kay gabalik-balik mo jud mo dire jud. Nang balik-balik mo dyan mo, rin ako ni Agi, hantod karon nigulang na mo, nigulang na pag ko gamay, nagkita pa man dyan ta. So, we really love this congregation. Or may ngon tawa naman ko laing paingnan, pastor. Dito na naman dyan ko. Wala naman yung mudawat sa kuha dito, lain. Dito na, balimbalhin naman ko, wala naman yung mudawat. Dito na ko. This is my church. Ato lang ang gamito ng word nga my, ha? Kana personal lang na. Wala to na ingon nga ato ang church. Lain na pud na. Ato lang ingon atong family ba. I love my church. Okay, like for many of us, we are part of a church nga home church. Kanang home church ba kana bang gikan kas probinsya, gikan kas baryo, mao to akong home church. Nya muli jud ko didto pag fiesta. Sa Katoliko muna ka ng fiesta. Muli ko dito pag anniversary, pag Christmas. Kaya na dito ang akong church. Na dito akong home. Na for some of us, ang city church, nahimo ninyong dalangpanan kay naamo diri nagtrabaho. And daghan diri sa atong mga members, transient members. Mabati na mo na inig holiday. Kanang Christmas na gani, saan mo itong mga tao? Nanguli sa probinsya. Pero most of the time of the year, naata din. Pero makaingon ba nga, I really love the church? Okay, that's where I belong. Kung pangutanon mo si Pablo, doon ay 5 kabutang. Ngano ang church? Why we love the church? And why the church exists? And why loving the church is important? O nganong importante nga, apil ko dito. Number 1, the church is a spiritual life formation center. Next. Ang simbahan, usa ka sentro diin ang atong spiritual life mahulma
matud pa sa bersikulo 4. Gihatag ang Biblia, ingon si Pablo, aron nga tudluan kita ug makabaton kita paglaom sa kinabuhi. Now, tinuod ba ni sa inyo? Did you take advantage of this? That the church is the spiritual life formation center of your life? Sama nga, the church is a lay formation center of the lay leaders. Diri na hulma ang atong espirituhanong kinabuhi for a long, long time. Na kung wa ka na hulma, ingon ni Pastor Romeo, malas na lang yun, kayo ka. Malas na lang yun. For a long, long time, you have been part here. O wala yun ka na hulma spiritually, malas na lang yun. If you will use the word malas. Pero kung nahulma ka, misin for a short time that you are in the church, nahulma ang imong spiritual life, swerte ka. Ingon si Pastor Romeo de la Merced, pareho kanya itong ilansang sa cross ba? Tapad na si Jesus, luwas na yun. Pero kung itong isa, tapad na ni Jesus, wala pa ni dawat. Malas. Now, this is spiritual life formation. Now, why? Because the Bible is taught. Now, do you believe that the church is a Bible teaching church? Do you believe nga kita Bible teaching ta? So, that's why i-correct ninyo kung di na ta Bible teaching. Kay dili na spiritual life formation atong ginahimuan eh. Social development na. So, mabalik yun ta din eh. Now, I was, ingon si Dr. Arnold, ako nang gibaro sa iya, itong 13 purposes of the church. The church is there to teach Bible doctrine, to teach the content of the Scripture, to teach the whole counsel of God, to make disciples until they are firmly grounded in the Word of God and build up the body of the Messiah. Because the Bible is the source of hope, o dapat, if the Bible is the source of hope, dapat yun itudlo. Amen? I-share lang nako ang makasusubo kayong nahitabo sa usa ka bata last week. Doon ay 18 anyos nga lalaki nga bata, taga Tikulon, nga estudyante sa City High. Pako kapangutana ni Ma'am Janet Timaho kung kaila siya. Tungod lang sa uyab, gikutlo niya iyang kinabuhi. Tisoy, guwapo, bright nga bata. Taghang mga tao, ingon na. Taghang mga tao ni agi sa kalisod sa panghuna-huna. Wa sila'y paingnan. Muna ang giingnan ako silang mga bata noon. Kung naamoy problema, talk to somebody. Talk to someone. Talk to the Lord, talk to your counsel, talk to your teacher, talk to your mentor, talk to your pastor, talk to your friend. Napay paglaom mga kabataan, napay paglaom, dili ka ni katapusan sa tanan. Talk to somebody. Call me. Call your brothers, your sister. Kay dili ni katapusan sa tanan. Dito may sa Brokenshire College tung Friday sa Turil, 2,500 students, pagkalami tudluan about sa Bible. Kay why nahibalaan about sa Bible lang mga bata. Magnganga sila, mag-istorya ka about Bible. Na kung walay nahibalaan ang mga tao about sa Bible, asa man sila values? Unsa may imong i-expect sa good manners and right conduct kung wala kay idea of the values of the Scripture? That's why we need to go back to the Scripture. And the church will have to maintain being what? Being the formation center of life. Second, ang church is our spiritual home. Tama ba na sa ito? Ingon si Paul, as you receive endurance and encouragement, have the same attitude or the same mind towards each other as Christ. Kanamang ang simbahan mo ang panimalay nga nagdawat sa ato
Verse 17, gingon dito, accept one another as Christ accepted us. Our church, ang kongregasyon, is the only place nga gidawat ta. Amen? Sa uban, sayon naman na. Pero for others, I know, for few of us, I know we have some struggles in life. Daghan ta og mga personal nga mga kahimtang sa kinabuhi, lahi sa kadaghanan. Unta ang church mo dawat ra sa ato. We'll talk more of that sunod. Daghang mga issues personal sa simbahan, as a person. Pero makaingon ta, Lord, salamat kay naay simbahan nga mo endure ug mo encourage. Bisan pa ang simbahan dili perfect, pero ni-endure siya for a long time because the church is built on Christ. Bisan pa ang church usay mag-away. Amen? Wala ba? Bisan pa ang usay ang church mag-away, maglalis. But the church continue to encourage us. Mag-away sa pamilya ba? Sa pamilya, di ba? Mag-away mo sa pamilya. Kanang inyong pamilya, mag-away ba na inyong pamilya? Perfect na ba dyan na inyong pamilya? Kanang inyong parents, inyong spouse, inyong mga anak. Perfecto na ba dyan? Dili man dyan, di ba? Pero pag-abot sa simbahan, magtapad ramang gyapon ta. Pag-abot sa balay, naigamay ang lalis. Pero it will not change the fact that the church is our home. That's why diapot sa church, ingon nga home, i-exercise nato ang discipline and spiritual discipline. So makadungog tag disiplina, tama ra na. Kay home man ta, we are one family. Kung wala ka disiplina, then you are not love. Kung wala correction, then you are not part of the family. Kaming mga bata nga mga college pa. Alahi yun na yung bata nga na kay college nga bata. Kay gabi na sila manguli, kadlaw na manguli. Ako di ko katulog. Wa pa kauli ang isa. Now, kamo, makatulog ra mo. Siyempre, mag-isip nyo ka sa dagan sa panahon karon. Nga, daghan na kayog bang hitabo sa kalibutan. Labi na ning pag-alignment sa mga planets. Akong duda ba? Katong pag-alignment sa planet siguro. Kidaghang mga nag-istorya nga. Nganong nahimo ni mo to? Gihunghung daw sa Ginoo. Nahimo niya ang krimen. Nahitabo man to katong pag-alignment sa planet. Sige, ana ba? Naot pa. Ang pamilya, ang banay sa Ginoo, magpabilin siya as our home. Mabitaw ang simbahan, ato lang ning i-joke gamay, nga pag-abot sa simbahan, daghang makatulog sa simbahan. Labi na panahon sa wali. Oy, ayaw ka. Ayaw na i-disturbuhan ng makatulog, kay wala ka kapalo sa balay, di na sila katulog. Pero sa simbahan, makatulog yun siya. So, dapat na lang, dapat di ay pag humanana niya, refresh kaysa nakatulog siya, bayad siya grinta. Oras. Tadi dyan dato na disturbuhon ng mga ingon anak, mga igsoon, di ba? Laboy uban gani nga, tibok adlaw na dyan sila sa simbahan. Labi ni kaning usa ka banay diring sirato. Tibok adlaw dyan sila sa simbahan, di na halod, di na sila magpuyo, dito na sila sa salon matulog. I was talking to itong duha ka bata ang gagmay sa Galientes ganina. Natagbo na ako dito sa office. Kung giingnan sa iyuhan ninyo, oy. Siyempre, in English, kabulok ka rin mga bata, English paka naman na sila. Why are you so early? Ako pong giingnan nga, maybe you are forced by your mama. Niingon tong tabian nga babae. Oo, katugon pa ko na anamidron. Are you the leader? Are you the leader of the wow God? Igon siya, di mampod. Basta, sayo lang yun, mi. Ako sa gaganahan mamatag sa'yo, karon. But this is our home. Ginaot pa nga magpabilin siya. Third, the church is the spiritual body. Ingon si Pablo,
with one mind and one voice, we glorify God. Mao ni atong pagsimba. Tungod sa usa ka tingog, usa ka hunahuna, nagsimba kita sa Ginoo. Kay walay laing purpose ang body of Christ but to glorify the Lord. Kay niini atong gi-exercise ang atong madulpa ni Dr. Arnold, the function of the priesthood. Each of us are priests before God. O di mo kinahanglan, pastor, you call upon the Lord, you don't need me. You want to call the Lord? You call the Lord by yourself. Di na mo kinahanglan maagig mediator. Di ba? Dili na kinahanglan. Except aning observance of the sacraments. Kinahanglan lang tao nga mo lihok ana kay di ta kabalog unsaon paglihok. So you need us there. So in the church na ana. That's why we are coming to the Lord's now. To the Lord's table now as an ordinance and sacraments nga atong gi-observe. Of course, in the church, as a spiritual body, gi-offer nato ang atong corporate prayer. You pray every day, you pray individually, pero nag-ampo ta together. Aron kining tanan mag-glorify ang Ginoo. It is a spiritual body. That's why sa Katoliko, gi-describe ni mystical, mystery. Kahibulungan, spiritual. Nadungog na ito itong gikan sa Surigao, katong gingon og dato adlaw. Mystical po sila gamay, og si Bay Lourdes. Mystical kayo, paminahon ni mo sila, no? The Federal Tribal Group of the Philippines. Ginahimuan na ganito silang mga binuang nga mga kwan. Gitawag na itong isa og the Padlock Boy. Kasabay di magkuyawan nga, ipang padlock ang imong mga establishments. Kay kuno ilahat na ning tanan, ancestral domain na nila ni. Nya nagdaghan na kay sila istorya. Kuya pud na nga mystical group. Pero ningon ning NCIP dili siya official, bugos siya nga group. So pagbantay. Pero kita di ta bugos nga group. Amen. Because we are one spiritual body glorifying God. Ug mao nang naa kita part karon sa pagsimba. Ikapat, the church, I love the church because it is a spiritual social support. As exemplified by Christ in verse 8, ingon si Pablo, I tell you that Christ has become a servant. Kung si Christ gani nahimong servant, kita pod following Him, nahimo tang servant. That's why ang church exists, to serve. Social support. Dili man nga atong buhion ang tao nga tabangan, pero atong suportahan nga mabuhi siya. Istorya lang nako, last Friday, nainian hidri babae. Naulahigog abot, gi-interview na siya ni Ma'am Weko, Janet. And all of the sudden, emergency man day ang kahimtang sa babae. Taga-arakan siya. Puyo na siya sa Times Beach, gibulagan na siya sa iyang bana, 7 months siyang buntis. Pagsulti nga, 2 days na patay ang baby, nasa iyang tiyan. Usa pa may atong hulaton. Niuli, nagawas lang siya kay wala si kwarta. Nilakaw siya gikan sa SPMC padulong sa isa ka church diri sa Buhada. Wala kuno siya na dawat. Wala si gamit, wala yang anak to apa sa Times Beach kwaon pa niya. Mubalik pa siya sa SPMC. Kay kinahanglan na siya i-induce. Nya sa istorya basig tulo ka adlaw na nga wala na yang baby. Usa atong mahimo anak. So after sa among istorya sa pag-ampo, among gihatod sa SPMC. Kung say may tabo ato sa dalan, di taga diri. Nabatay mahimo anak. Natay mahimo, kaya naman tay kiya. Abot kay tagmalita. Pakatod lang o gamit ka to, naara diha. Ihatod lang jud. Amo utang ihatod sa Times Beach, kakwaon na yung anak. Nakahunahon namin, naman si CM, nakatiming nga na si CM. Ingon ng misis, ayaw na, diretso na ta. So among gihatod ta dito. Na ako ning gisultis dili kay manghambog ko. Pero ako'y nakuyawan nga ni dol sa ato. Anytime pwede siya matumba, pwede siya malipong, pwede siya mapoison, pwede siya mawala. Thank you, Ma'am Janet. And the church is ready. Nawa man ta naingon nga ato yung ihatag tanan. Di man ta makahatag tanan. Kamay raman atong mahatag. But thank you sa inyong prayers and support. The church can respond immediately.
because there are people who are lost and they need our help. Last, the church is spiritual ambassadors. Kayang simbahan, di yun siya maundang pag-witness ngadto sa mga hintil, kita ba hintil? Aron ang tanang katawhan makaila sa grasya sa Ginoo. Muna ang simbahan, magpadala og mga misyonaryo around the world through networks and prayers. Kay di man ta moundang niini. This is our work. 5 kabutang mga igsoon. The local church is there as a one body in Christ. As a spiritual life formation center, as a spiritual home, as a spiritual body, as a spiritual social support, and a spiritual ambassadors. And we are one body in Christ. Remember, sa pagduol nato diri sa talad sa Ginoo, we have one body and one cup, one bread and one cup. We are one in Christ. Ang atong oneness is bought by the blood of Jesus, and no one can ever destroy it. Only let us appreciate and love the church and be part of the body. Amen. Mga igsuon diha sa atong pagduol karon sa balaang talad sa atong Ginoo, atong andamon ng atong mga kasing-kasing o hunahuna. Diha sa atong pag-awit sa himno sa pagsaulog. Mga igsuon, magasaulog kita karon sa balaang panihapon sa atong Ginoong Hesukristo. Atong hinumduman nga kining talad sa Ginoo, bukas alang sa tanang Kristohanon. Apan kinahanglan nga walay bisan usa nga moambit nining balaang simbolo, uban ang kasing-kasing nga dili mahinulsulon o walay pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Kinasing-kasing namong gidapit katong tanan nga nangita kaniya, ug mapaubsanon nga moduol sa iyang talad.
Salig kamo nga siya nga mianhi sa kalibutan aron muluwas sa tanan. Dili gayud mo sa likway ni adtong nangita kaniya uban ang kasing-kasing nga mahinulsulon. Busa muduol kita ni ining talad, dili tungod kay gipugos kita, kundili tungod kay nagkinahanglan kita. Muduol kita dili aron sa pagpaila nga mataron kita, kundili aron sa pagpaila nga kita kinasing-kasing nga mahigugma sa atong Ginoong Hesukristo ug magtinguha nga mamahimong tinuod niyang tinun-an. Muduol kita dili tungod kay lig-on kita, kundili tungod kay huyang kita. Dili tungod kay takos kita pagdawat sa langit nung gante, kundili tungod sa atong kahuyang ug sala, nagkinahanglan kita kanunay sa panabang ug kaluoy sa atong Ginoo. Muduol kita dili aron sa pagpaila sa atong hunahuna, kundili aron sa pagsudong sa presensya sa atong Ginoo ug magampo sa Espiritu Santo. Atong hinumduman o pamation ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo nga nagaingon, ngari kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan, kay papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo ug pagtuon kamo kanako, kay ako malumo ug mapainubsanon, ug makakaplag kamo kapahulayan sa inyong kalag. Si Jesus mingon, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muduol kanako dili nagutumon, ug ang mutuo kanako dili nauhawon. Ang muduol kanako dili ko gayud isalikway. Magaampo ta. Balaan ug dalaygon namo nga Dios diha sa among pagsaulog sa balaang panihapon. Itugot nga imong balang espiritu mao ang magakunsad diri sa tagsa-tagsa kanamo. Panalangin ni o Dios kining tinapay ug kining bino nga nagasimbolo sa lawas ug dugo sa among Ginoong Hesukristo. Andama ang imong katawhan Ginoo, hinluy kami ug himua kaming takos diha sa maong panagambitay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Gibuhat nato kini ay paghandom nga sa gabi nga atong Ginoong Hesukristo gibudhian mikuha siya sa pan. Ug human siya makapasalamat iya kining gipikas-pikas uban ang pagingon, kini ang mga akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Kaon kamo niini agi paghandom kanako. Susamang higayon pagkatapos sa panihapon, gikuha usab ni Jesus ang kupa. Nagpasalamat sa Dios ug miingon, kini mao ang bagong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Inom kamong tanan niini sa paghandom kanako. Kay sa matag higayon nga magakaon kamo niining tinapay nga nagasimbolo sa lawas sa atong Ginoong Hesukristo ug magainom kamo niining bino nga nagasimbolo sa iyahang dugo. Inyong ginamantala ang iyahang kinabuhi, ang iyahang ministeryo, ang iyahang kamatayon, ang iyahang pagkabanhaw, ug hangtod sa iyahang pagbalik. Katawhan sa Dios, ang talad, andam na. Duol kamo, ug pagpakigambit. Pamatiya ang mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo nga nakaingon, ako mao ang buhing kalanon nga mikanao gikan sa langit. Si bisan kinsa nga mukaon ni magakinabuhi sa walay katapusan.
Tungod kay ang kalanon nga akong ihatag kaniya mao ang akong lawas. Ihatag ko kini aron makaangkon ang mga tao dinhi sa kalibutan ug kinabuhi nga walay katapusan. Si Jesus ningon, ako ang tinuod nga punuan sa ubas. Ug ang akong amahan mao ang tigaliman. Pabilin kamo kanako ug magpabilin usab ako kaninyo. Ingon nga ang sanga dili makapangmunga kun dili magpabilin sa punuan. Kamo dili usab makapamunga kun mubulag kamo kanako. Diha sa inyong pagkaon ug sa inyong pag-inom ni tinapay ug ni vino nga nagasimbolo sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Hinumdumi nga pinaagi niini gihatag sa Dios ang atong kaluwasan. Kung sa katawhan sa Dios, barog ug tindog kamo, panlakaw kamo ug ipakig-ambit ang panalangin nga inyong nadawat gikan sa atong Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Pamatiang mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo nga nagaingon, ako mao ang punuan sa paras, ug kamo ang akong mga sanga. Ang tawo nga magapabilin kanako, ug ako diha kaniya, mamungag daghan. Kay kun wala ako kaninyo, wala gayud kamoy mahimo. Katawhan sa Dios, dawatan ninyo ang tinapay ug ang bino nga nagasimbolo sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Ug diha sa inyong pagpakig-ambit niini, hinumdumi nga pinaagi niini gihatagan kita sa kaluwasan sa atong Ginoo. Uban ninyo madawat ang panalangin dalangin ni maong panagambitay. Panglakaw kamo ug ipakig-ambit ang maong panalangin. Uban sa pasalig sa atong Ginoo nga siya magapakiguban kanaton sa ngalan sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
igsuon diha sa inyong pagpakigambit sa balaang panihapon. Pamati ang mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo nga nagaingon, kung magpabilin kamo kanako o tipigan ninyo sa inyong mga kasing-kasing ang akong mga pulong. Makapangayo kamo kanako bisan unsa nga inyong gusto ug madawat ninyo kini. Kung padayon kamo nga mamungag daghan, dayigon sa mga tawo ang akong amahan. Kung pinaagi niini, masayran nga kamo akong mga tinud-an. Busa dawatan ninyo ang tinapay ug ang bino nga nagasimbolo sa lawas sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay kini mao ang nagapamatuod sa maluwas nung buhat sa atong Diyos nun nga amahan. Kaon kamo og inom uban sa panalangin sa atong Ginoo. Katawan sa Dios, tindog ug lakaw, ug ipakig-ambit ang mga panalangin nga inyong nadawat. Uban sa dakong pagsalig nga ang Ginoo maanaa kaninyo. Sa ngalan sa Dios Samahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Pamatiya ang mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi ni Pedro nga nagaingon, busa pagpasakop kamo sa gahom sa Dios, kay moabot ang adlaw nga pasidunggan niya kamo. Itugyan ninyo kaniya ang inyong mga gikabalakan, kay may kabalaka siya kaninyo. Kaon ug inom kamo sa tinapay ug sa bino nga nagasimbolo sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Ug pinaagi sa maong pagpakigambit, dawata ang panalangin sa atong Ginoo. Tindog ug lakaw kamo ug ipakigambit ang maong panalangin nga inyong nadawat gikan sa atong Dios. Uban sa iyang pasalig kanato nga siya magapakiguban ka nato gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Sa ngalan sa Dios Samahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ligunan ninyo ang inyong pagtuo sa Dios ug sukli ninyo si Satanas. Hinumdumi ninyo nga dili lang kamo ang nagaantos kundi lihas ta usab ang tanang mga igsuon ninyo kan Kristo dinhi sa kalibutan. Kining mga pagantos nga angay makumpleto masinati usab nila. Taliwala sa maong mga pagsulay ang pasalig sa atong Ginoo nga anaa siya nagauban kanato. Diha sa inyohang pagpakigambit sa tinapay ug sa bino nga nagasimbolo sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang kalig-on ug paglahutay diha sa pagtuo ug sa pagpangalagad madawat ninyo ingon nga kamo mga ansyano nining iglesia.
Tindog kamo ug ipadayon ang inyong pagpangalagad. Uban sa pasalig sa atong Ginoo nga anaa siya kanunay nganha kaninyo. Pinaagi sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nagapasalamat kami kanimo Ginoo tungod sa imong dakong gugma ug kaayo nga among nadawat pinaagi nining balaang panagambitay. Nagdayeg kami kanimo tungod sa imong pasalig nga kami mga sakop na diha sa imong lawas ang iglesia ug pinaagi sa paglaom kami nga mga manununod sa imong gingharian nga dayon. Busahop nga kami Ginoo sa imong grasya nga walay paghubas aron ang kinabuhi ni Jesus makita dinhi sa among mga kinabuhi. Ug ang imong gingharian molambo pinaagi sa tanang maayong buhat nga imong giandam ngari kanamo. Pinaagi sa mga panalangin nga among nadawat o Dios dinhi nining maong imong talad itugot nga ang matag usa kanamo makahimo usab sa pagpakigambit niini ngadto sa tanang katawhan nga nangita pa kanimo. Dasiga kami kanunay Ginoo sa pagpadayag sa imong gugma ug kaayo. Sa bisan asang dapit, diin mo kami dadon. Dili lamang pinaagi sa mga pulong, hinunua ug labaw sa tanan, pinaagi sa among mga buhat ug kinabuhi, diha ug alang sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Sa pulong sa Dios gipahimangnuan kita nga ang tanang gisulat kaniadto gihimo aron magtudlo kanato aron pinaagi sa pagpadayon o kadasig sa mga kasulatan kita magkaangkon og paglaom. Gihatag sa Dios ang tanang kinahanglan nato aron magpadayon, magtubo ug magserbisyo. Ug karon samtang maghatag kita sa atong mga gasa, buhaton nato kini uban ang mga kasing-kasing nga puno sa pagpasalamat ug paglaom. Hinaot nga ang atong mga halad magapakita sa pagkahiusa diha ni Kristo ug ang atong tinguha nga magpasidungog sa Dios. Maghatag kita uban ang malipayong kasing-kasing uban sa pagtuo nga kini buhat sa pagdayeg nato sa atong Ginoo. Karon atong ihatag ang atong ikapulo, pasalamat ug ubang mga halad.
atong hiusahan ang pagampo. Mahigugmaon nga Dios, nagpasalamat kami kanimo sa paglaom ug pagdasig nga makita sa imong pulong. Sa among pagdala sa among mga halad karon, nahinumdum kami sa imong pagdawat kanamo nga tanan. Bisan unsa pa ang among kaagi, among kagahapon o among kalainan ngadto sa banay ni Kristo. Uban sa pasalamaton nga mga kasing-kasing, among gitanyag kini nga mga gasa. Dili tungod sa obligasyon, kundili isip tubag sa imong dakong kaluoy o gugma. Hinaot nga ang among mga halad gamiton sa pagpaambit sa imong mensahe sa paglaom, sa pagdala sa kalinaw o panaghiusa, ug sa paghimaya sa imong ngalan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Padayagta ang atong pagkahimong katawhan sa Dios sa atong pag-awit uban sa paghalad sa atong kinabuhi nga kita ingon nga katawhan diri sa local kongregasyon gamiton sa Dios sa buhat sa misyon ug ministeryo. Bukas ang atong ludhanan alang ni adtong halad usab og mga espesyal nga pag-ampo. Diyos magambahan, si Kristo nagatawag sa kanunay. Sa iyang kaayo kita giluwas, mabalaan ug maghigugmaay. Ni Kristo o pagkamiling, may pakidugtong kita sa Ginoo. Nagsalita kaniya nga nagluwas, gikan sa kamatayon ug sala. Ginatawag kita nga mabalaan, alagad ni Kristo sa kalibutan, nga magalagat sa tanang katawhan, nga nagkinahanglan sa grasya niya. Katawhan nga gitawag ni Kristo ngadto sa bautismo sa kaputli niya, bagong Jerusalem kita katawhan, iya sa Dios sa way katapusan. Salamat o Dios nga kami imong gihimong sakop sa imong kongregasyon. Diin among nabati ang iyahang buhat ug ministeryo sa paghulma sa among espirituhanong kinabuhi tungod og pagtulunan sa Biblia. Diin kami nakakaplag og espirituhanong panimalay nga nagalig-on og nagadawat kanamo.
Diin kami nakabati ingon nga usa ka espirituhanon nga lawas nga nagasimba ngay ni usa sa pagpasalamat pagdayeg kanimo. Diin kami nakakaplag sa among espirituhanon nga serbisyo pag-alagad ngadto sa nanginahanglan. Ug diin kami ingon nga imong katawhan gitawag nga himong ambassadors o mga representative nimo dinhi sa kalibutan, ipakig-ambit ang imong gugma o kaluwasan sa tanan. Lord, salamat imo kaming gihimong sakop niini og dasigon nga maglambigit sa buluhaton. Aron Ginoo matuman ang imong katuyuan sa imong mga anak. Aniya o Dios gihalad namo ang among kinabuhi kanimo. Sa makausapa ingon nga among gibag-o among pagkasakop diini nga kongregasyon. Salamat o Dios padayon nimo kaming dasigon. Gihalad namo ang among pasalamat sama niining mga katawhan nga nagluhod. Salamat Ginoo dawata ang ilang mga pagdayeg. Gihalad usab namo ang among mga pangamuyo, hangyo, tinguha sa kinabuhi. Lord, salamat inmong nadungog ang tagsa-tagsa sa mga nagluhod ug nagtindog sa among mga pangamuyo kanimo. Salamat nag-andam na kagtubag Ginoo sa among panginahanglan ug imo na kaming gilig-on aron Ginoo nga ang among pagtuo gunahuna masintro gayod sa tubag nimo dinhi kanamo. Salamat imo kaming gidasig gisangkap maandam sa pagbalik ngadto sa tagsa-tagsa kapanimalay og trabahoan karong simana. Salamat Ginoo sa kalinaw ug grasya nga among batunan ug kadasig sa among mga buluhaton. Ug karon ang Dios nga manluluwas magbubuhat ug magsasangkap diha kaniya uban kaniya ug alang kaniya matagamtaman sa katawhan ang kahulugan, katuyuan, katagbawan sa kinabuhi karon hangtod sa walay katapusan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.